सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सुत बुझाइछन्ति जे परीक्षितଙ୍କ प्रति ब्रह्म सापଠାରୁ आरंभ करी जन्मेजयଙ୍କ सर्पयज्ञ पर्यंत सबु विष्णु माया अटे। परमात्मा शरणापन्न हेले माया दूर हुए। अहंकार ही जीवर जीवत्व। यही भाव दूर हेले जीव आत्मस्वरूप प्राप्त हुए। ताहा ही परम पद। एहापरे सुत सौनकଙ୍କ प्रश्नक्रमे वेद विभाग कथा कहिछन्ति ओ एहार उपक्रम स्वरूप वर्णमाला सृष्टि वर्णना करिछन्ति। अनाहत नादरू ओंकार प्रकट, ओंकारु वर्णमालार उत्पत्ति एवं वर्णमालारू चारि वेदर सृष्टि। सुत उवाच से ब्रह्म गायत्री सावित्री सरस्वती त्रिकाल गति त्रिकाल संध्याए बोलंती रुक जजु साम हुवंती त्रिगुण रूपरे प्रकाश जस कर्म गुणे विशेष से गायत्री ब्रह्म अभ्यास यज्ञ मान सिद्धि उद्देश्य चारि वेद पूजात कले चारि ब्राह्मणे वितरिले होमरे आहुतिर अर्थे रुक वेदी हुई मर्त्ये। यजुर्वेदी मानंतु पुण कर्म प्रचारे आचार्येण साम वेदी साम गायने संहिता कले विद्यमाने अथर्वे ब्रह्मार बरण हेमंत करी वेद मान द्वापर से सहंते कली प्राणी की देखी अल्प बली अल्प आयुष अल्प बुद्धि देखी ब्रह्म ऋषि सुबुद्धि ए वेद शाखा प्रशाखारे कले वासुदेव आज्ञारे। से मनंतर गोटी करे जुग एक स्तरी विस्तारे जे जुगे जे ऋषि मान वेद विस्तार कले पुण से ही वेद व्यास बोलंती ता देह विष्णु प्रवेशंती पराशरंक विजय जात सत्यवती गर्भे संभूत विष्णु अंश कणावतार अगाध गुण रे गंभीर चारि वेद मिश्रित होई एक वेद रे थिला रही। ताहाकु भिन्न भिन्न करी शाखारे वेद भाव भरी रुक जजु साम अथर्व ए चारि वेद भिन्न भाव तीनि वेद त्रिगुणात्मक तही मिसाई कले एक एमाने अन्य अन्य मिली संबंध जाति भावे चली चारि संहिता एक जान सूत्र रे जन्मे मणिगण से भावे मंत्र को बाहर वेद बीज कले विस्तार। रुक वेद कर्ता पैल ताहांक शिष्य जे भास्कर इंद्र प्रमिति दुई जन पढ़िले विभाग करिण संगीता अपना नामरे ए पुणी देले जे शिष्य रे भास्कर पुणी चारि भागे चारि शिष्य देले सरागे बोध्य आवर यज्ञ बल्क्य पराशर अग्निमित्रक ए चारि शिष्यंकु से देले विभिन्न शाखा मान कले। वैशंपायन जे ऋषि यजुर्वेद कुसे अभ्यासी 27 शिष्य तांकर कर्ण माध्यम दिन आवर सत्यत्रय आदि जे होई 27 शाखा पढ़ाई गर्ग ऋषिंकर तनुज वैशंपायनंक भग्निज गाद्य शिरे हस्त प्रहारे शिरता चूर्ण हन्ते खरे ब्रह्म हत्या वैशंपायने लागिला वेदर विधाने। से शिष्य मानंकु कहिले ब्रह्म हत्या लागे आंधरे ताय
ଦେବରାତ ପୁତ୍ର ଜାନାମ ଯାଜ୍ଞ ବଳ୍କ୍ୟ ଖ୍ୟାତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯାଜ୍ଞ ବଳ୍କ୍ୟ କହେ ବ୍ରତି ହୋଇଣ କେହି ରହେ ଅଳ୍ପ ବଳ ଯେ ଏହାଙ୍କରି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ନ ପାରି ଏ ବ୍ରତ ବଡ଼ଇ କଠିନ 12 ବରଷେ ହୋଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁହିଁ କରିବି ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ତା ଶୁଣି ଗୁରୁ କ୍ରୋଧ କଲେ ଏବେ ବେଦ ତୁହି ଛାଡ଼ ଆନ ଠାବରେ ଯାଇ ପଢ଼ ତା ଶୁଣି ଯାଜ୍ଞ ବଳ୍କ୍ୟ ଡରେ ପଢ଼ିଲା ବେଦ କାନ୍ତି କଲେ ସେ ବେଦ କାନ୍ଦି ମାନ ପୁଣ ତିତିରି ଚଢ଼େଇ ରୂପେଣ। ତାହାକୁ ଯେଉଁ ଋଷିମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସାବଧାନେ ତୈତିରିୟ ସେ ବୋଲାଇଲେ ତହୁଁ ଯେ ଯାଜ୍ଞ ବଳ୍କ୍ୟ ଗଲେ ବେଦ ସେ ପଢ଼ିବା ନିମିତ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରେ ଉପଗତ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ନବତନ ବେଦ ମୁଁ ପଢ଼ିବଇ ପୁଣ ମେରୁ ପୃଷ୍ଠରେ ବସି ପୁଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କଲେ ଉପାସନା। ଯାଜ୍ଞ ବଳ୍କ୍ୟ ଉବାଚ ହେ ଭଗବନ୍ତ ଦିବାକର ତୁମକୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଜଗତ ଅଖିଳ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପେ ଅଛ ପୁଣି କାଳ ସ୍ୱରୂପେ ଗ୍ରହ ରୂପୀ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମାଦି ବ୍ୟାପୀ ବ୍ରହ୍ମରୁ କୀଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ହୃଦଗତେ। ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପେ ପୁରୀ ଅଛ ଆକାଶେ ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରକାଶିଛ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇନ ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିତ୍ୟେ ଗାୟତ୍ରୀ ପଢ଼ି ବେଦ ମନ୍ତ୍ରେ ଅଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଉପସ୍ଥାନ କ୍ଷୟ ସକଳ ପାପ ମାନ। ଏ ଲୋକ ତୁମ୍ଭର ମାୟାରେ ପଡ଼ିଛି ତମ ଅନ୍ଧକାରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ଅଜଗର ରୂପ ସର୍ପ ଗିଳିଲେ ଯେହ୍ନେ ଧାପ ଅଚେତେ ମୃତ ହୋଇଥାଇ ନିଦ୍ରାରେ ଯେହ୍ନେ ପ୍ରାଣୀ ଶୋଇ ମାୟାରେ ଅଚେତ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ପରମ କୃପାଳୁ ତୁ ପୁଣି। ଉଦୟ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଉଦିତ କିରଣେ ଉଦ୍ଧର ତୁମ୍ଭ ପଦ୍ମ ପାଦ କେମନ୍ତ ତିନି ଭୁବନରେ ପୂଜିତ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ ଆଦି ବାସବ ଆଦି ଦେବ ବନ୍ଦୀ ଏବଂ ଭୂତ ପଦ୍ମ ପାଦରେ ମୋ ଶିର ଲାଗୁ ନିରନ୍ତରେ।